2027 वर्सा गोय विधानसभेन राजकीय आरक्षणाचेर भर दिवपा खातीर 13 ऑगस्टाक दनपारां 3 वरांचेर आझाद मैदानाचेर जावपी उटा मेगा रॅली खातीर चलो पणजी अशें आवाहन उटाच्या फुडाऱ्यांनी केला। राज्य आणि केंद्र सरकारांक आपली शक्त आणि एकचार दाखोवपाक एसटी समुदायाच्या वांगड्यांनी व्हडा संख्येन येवचे असो उलो तांणी मारला। 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुके पयलीं सरकारान राजकीय आरक्षणाची घोषणा करची हो ह्या रॅलीचो हेत आसा, कारण संबंधित कायदो लोकसभेन पयलींच पास जाला आणि तो चालीक लावपाचो आणि समाजातल्या उपेक्षित घटकांक न्याय दिवपाचो वेळ आयला। युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्सान गोय विधानसभेन एसटी राजकीय आरक्षणाविशीं जागृताय करपाक फर्मागुडी मुखेल कार्यकर्त्यांची बसका घेतली। हे बसकेन उटाचे निमंत्रक, प्रियोळचे आमदार, उपाध्यक्ष आणि हेर संघटनेचे वांगडी हजर आशिल्ले। राजकीय आरक्षणा खातीर 4 ते 5 सुवातो मेळटल्यो अशी आस्त फुडाऱ्यांक आसा। पत्रकार परिशदेंतल्यान ताणें मांडिल्ले विचार ऐकात। ऑगस्टाच्या 13 तारखेक एक महाअधिवेशन एका रॅलीचे आयोजन करपा खातीर आमची ही बैठक जावन आसा। 13 तारीखूच कितें तर 13 ऑगस्ट 2025 ह्या दिसा हे लोकसभेत मांडिल्ले रिझोल्युशन जे आसा ते रिझॉल्व जाल्ले आशिल्ले की अनुसूचित जमातीक गोंयांत भितर राजकीय आरक्षणाचो लाभ दिवचो आनी म्हणूनच ह्या संदर्भात संपूर्ण गोंयची अनुसूचित जमात जी आसा ते सगळे कडेन आज पर्यंत कितें पाठपुरावो जालो, कितें करपाक जाय ह्या संदर्भात हे आयोजन आणि त्या महासभेचे आयोजन केले आसा। त्या वतीन हांव संपूर्ण आमचे जे युवक जे आसा, जे युवती ज्यो आसा, जे विद्यार्थी जे आसा किंवा जाणटे नेणटे आसा, खास करून म्हणजे सगळे सरकारी कर्मचारी जे आसा तेंच्यांनी ह्या एकत्रीत महासभेक उपस्थित लावून आपलो सहभाग सहकार्य दाखोवचें अशें एकत्रीत फुडारच्या बॅनरासकल उलो मारता। आणि त्याच दृष्टिकोनांतल्यान आज 25 मे 2026 ह्या दिसापासून सगळेच जे आमच्या अनुसूचित जमातीच्यो वेगवेगळ्यो कॅडर्स आसात, वेगवेगळ्यो संस्था ज्यो आसात, त्या सगळ्यांनी एकठांय येवन आपले भितरले मतभेद विसरून ह्या घटनात्मक अधिकारा खातीर, फंडामेंटल रायट्स खातीर, हक्कां खातीर लढत दिवपाचो परत एकदा निर्णय घेतिल्लो आसा। एकूच मागणी, एकूच ध्येय, एकूच मोख, ते म्हळ्यार राजकीय आरक्षण 2027 पयलू ह्या जमातीक मेळचें, कारण अन्याय चीड ही खूप जाल्ली आसा आणि हेचे पयलू आमी सगळ्यांनी सांगिल्लें आसा की कशें करप ना कशें करप तें आमकां कांय खबर ना, पण तें जावपाक जाय इतलेंच आमचें मत आसा। भारत भागामध्ये आमचो जो 2004 साल संदर्भात आसा त्यातून एक प्रमुख मागणी म्हणजे राजकीय विधानसभेत आरक्षण आधी ते झालेले ना 2007, 2012, 2017, 2022 त्या निवडणुका आमकां हे आरक्षण मेळ्ळें ना आणि 5वी निवडणूक ही रोखडीच 2027 जानेवारी किंवा फेब्रुवारी ह्या म्हयन्यात जावपाची आसा। आमची ह्या तमाम 12% जे लोकसंख्या आसा गोंयची, गावडा कुटुंबे ह्या लोकांची मागणी आसा की हे आरक्षण येणाऱ्या ऑगस्ट म्हयन्यात उरले आसात ताचे पयलीं हे लागू करचें, कारण हो कायदो पार्लमेंटात पास जाल्लो आसा, राष्ट्रपतीन मान्यता दिल्ली आसा। बरोबर 13 ऑगस्टाक 1 वर्स जातलें आणि 13 ऑगस्ट 2026 हो दीस आमी गोंयच्या जे स्वातंत्र्य सैनिकांचे जे स्मारक आसा आझाद मैदान ते आमी एक मोठ्या महासभेचें आयोजन केल्लें आसा आणि म्हणून ताचें प्लॅनिंग करपा खातीर
कारणामुळे 24 नोव्हेंबर 2024 ह्या दिसाक हजारो संख्येन आम्ही हजर रावले. परत एकदा आमकां ही आमचे पाळी आयिल्ली आसा. सरकारान ह्या संबंधी आता पर्यंत 2 शिष्टमंडळां आमी होम मिनिस्टर अमित शाह मेळ्ळे आसात, मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आसात. आमकां आश्वासन दिल्लें 2027 तुमकां हें आरक्षण मेळटलें, पण आजूय तें जाल्लें ना. कायदो पास जावंक सुद्दां तेजें इम्प्लिमेंटेशन जालें ना. हेजेर आमकां सगळ्या तमाम एसटी बांधवांक किरस दिसता. आमी गेली 23 वर्सां जे आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळों जाय ते मेळोवपा खातीर उटा संस्था अहोरात्र प्रयत्न करता. तुमच्या सगळ्यांच्या साथीक गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार.